lenki oro masrange be geri kata su ko mantenga ke wakati ya kenni temube ora geri ogeti ono okrisu ado ogidanu ado o habanu kengi no ko faidun ko oni khri ordinary ordina masala parce que ori khibare mugu fayen kama kengi ni ko wakati noa nanti faunga ago jatiginu kule hido fauku batunga iwa kamala fauku ni ikra ibi karana ni tagakari eli ni tagana iwa toko maga toujours ou be ni tagana ni am modeli be ona kentu est-ce que faut ku créer awa hona hanoi ou be anta fona hanoi ona ri masala kuchu kama ogere fa ube no delekenun kita kongenu ikrisu anganati fayen deleke krisunga no ngeni kengeni fayen me krisunga o habanu akundo gidano akundi me ghanisra segiro nto amundu fayen no gondi iro kubenu gan kata golin do me ga fayen kibarun kiyandi ni jamane palle suronga kengenu ko jamane suronga kengenu ko o jatignu ku fonkulu no ku kubenu ga kontrinki lu tarandonde ben keni delekenu ya woti no kunya danga delekenu bon donc oro kunya lin masala lenki ogere fa ube no suron kita kengeni rosubirini be so akentan montre ya adu Edouard Barli keran montre ya bo oro kusro hilla kita lenki pour que odina masala khibare be ga katifa ukui ina ketu na hatampanche kinno oy osuko mantenga kendange halle kato bicharo masala ngel ngonga sa na micro passe nkapalle monga bakari nyagate ana kunyinde wala kati terinkan londo kanano nda manchu ko mantenga après aga kunyinde be wala kati invité non kai ana kunyinde wala kati kendanga lona ri kati o animatrice nga kengeni wa nyuma kulubali agana kunyinde de beri après ona rodi ban nogondi salam alaykum bakari wa alaykum salam wa rahmatullahi kadunko alhamdulillah kapalemo alhamdulillah to rasul wa kunyinde be ga maka ti trinkan dano nga kanano aro kunyinde be ga kata maka invité no nga kilenga ma bonati dambe fe mun jura nana ona ta suda assalamu alaykum kuyine ndangi halle o invité no kunyine be no gadi tangut na likato lenki dambe fe ke kama parce que hoani harmare me be gadi tangut ka tangana likatanga na lanterin kan worin diga me ke be koni gesi maydi ayam pasanga parce que o jati ko kulengi hikabe gabe o france lengi wa mundana masala parce que o gati ko benu kanan kunga jama sugari in kollananga kanan ko fayen ka harmare me go fayen en karenta nyamana gara kanan ka mutna kini kwai kwado jati kini kuna ya ren cigindin bo lengo masala ne kenya kamo o wa sukunu ti jani nu tarawarenu o wa sukunu ga sukko ma ndona ta assalamu alaikum masala kini o mare nyarenga assalamu alaikum na trinkanda no chukuni awa ngegana jo pahala tunke do ngira ni kuchegana ngukani ngenta mungu do chegana nguko yabo chegana nguko akunyala yabo awa chegana ngunda ko nyogor basi tagai kena ga gira nyaka krisenya nyuma kulubali awa nga o invité nu chukunyi no watini bismillah vraiment ugari alingorangani yabo alla kama basi nya inshallah awa ken ndangi halle onati message ani assalamu alaikum. Voilà, Kenyani, monsieur Saro, o ajopana Saronga, ona jopa monsieur Saronga, Kengeni, Edouard Barli del Kenga, del Kenyani, et on a Queen Dengara Kate, monsieur Saro. Oui. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Antron Odiba. On a ti Saro, bismillah, dans BFM Kama, Angelo Clean de Kenya Milenki, Alingo Dangeni Sri, et Atromaga, et Oran Kiri, Orana Masala, Kengeni Arafa Willia. Do fayen khibarunga khibare be ga kati fayeke awa ko nyime to ngori duna su to ngori ke wakatia khibare be ga kati fa ku nanti fa ku kerenden khibare kelli to da kam ngodi ke wakatia yo assalamu alaikum wa alaikum salam arno ko ndi sahaba amin na sahaba ko amin Allah to ka huma amin wa qasunwarni sao parce que sereni parce que duna kuta ka to information nya lenki anda mara wuto har ku benu ga mara wuto lenki ka gere no gondi kenyo jamane ka no kutara ngamo yabo ila gede ke perni tant information ga maslo ko yabo mais information ga siro jamane suy no kusu lenki awa ganye ke ngere ko ara ganda perdi tere ka ma information tere ngani awa ganye ko wa ganwar na ka kilenga mukuni chukamo yabo parce que sonike banenta da swadi comme président de la Québec comme Malais parce que ni jeunesse président on m'a brali quoi on a déjà été remplacé donc wa gasuku ni brali le mena d'artiste bon c'est le galon be no alo mortano so comme on tanga ka kunyini
sonin konti ya ga ni gonen payni ka tanti gonen tarna wa ga merci ni quoi bon Sao. Est-ce qu'on peut couiller dans un monde où il sort ouais couiller après on a rikatanga et ça so wa tengene kati monsieur Dimasinga Dimasi na mbogo roso birni monsieur Dimasi couiller ndo kantande ngankama couiller ndangi halle romo geri expliquer monsieur Saronda ngamobe fa ko khibare yo orin masala couiller di donc couiller ne bega maga et Allah wa ko no après on a rikatanga gali. Merci beaucoup, Monsieur Touré. So que c'est bon. Alingindanga, no invite no knyare. Yabo. Bon, kubenu go kunyo ku nyinden chagia. Yabo. Na utu animateur nunga. Yabo. Bon, ogida nyaren khirse. Yabo. Angati salvateur manande hay muyana. Yabo. Donc kan salvateur yo kun salvateur oku gida nyaren mashallah. Yabo. Monsieur Nyarate, merci. O kago bisimala lenga inshallah ide kelimo danga buru a dromaka bo o kunyinde nga knene nanti ho ga wini hay wa kunyini précisément c'est revenu ga wini montra fa wa bo montra ya 9 foyer o kunyine kati beswa sutrongandi donc kunyinde ndangem pallo odi soit représenter rele alla ko no wor chaka humbebe mo ga sehi ikama o anatu nanti sans signer kala girkino parce que kumaka il y a 20 ans il y avait pas ça pour kana so kan kan muga ga kunini kunda kedere ko il y avait pas l'idée vraiment c'est il est riche il est intéressant donc wa kunini kunini de kempegante animateur ou animatrice vraiment ou à disposition dit ou quand quelque chose sur répondre on peut le répondre inshallah bismillah sasa oga kati no be bakeri ewa keso be gamma kati saronga ari nyingere keso be pose saronga ngaile ne sagene di après kendangi falle keso be gamma kati deuxième fois Allah wa proposer ne monsieur Saro oui Traoré o waran katanga oran kunyi toujours yo gomo ger komo be khakri manan kenana li na kille kino yi faawon kibarendi parce que ger mugu nanti faawon akrene faawu ku kremana asababu nya menia ya faawon krena fo brehe anyana kam mo godi après ini faawon kino ya khadiba ube ini ya kana yimi no andragana akabu akre sababu nga kebe kama magara fonne ko no danga parce que sonin ken so anteni ken lengi dambe fe mo so anteni ken haranga na karanga na so ntenu ku kama lengi andan tonge anga teringana bon donc sara geberi ke khibaro waro partout faawon krene kre sababu ke akite menia akire manani menia kharawa honne atampanchu no irkende yo bon naile kata wari male na asukuni asutorongan ngeli lasana sawa yabo ngeli délégué no khirsenga parce que les délégués on dit 2007 alhamdulillah parce que golebe kani to gadentale yabo mais à côté ni parce que c'est le sogalo haranchi ngana yangana sino jonga nganga sino na kana le kika bonno quoi parce que haraga ga mo dambe sukama bo mandika le kidime walni me angara keme duro ko to su debari parce que ko kapeke mo be beso atu alla ta keme beso abanga yugo no wadi men nati ya nga duro ko te ke me ranta siki nati franchement duro ko tenteni o ya nga place nga quoi parce que ken dunari mo yo quoi kembe nati so ni gebane ken kapeso ay quoi assuranta solo assuranta kana assuranta encore nga quoi ken tamunya 2017 do sana alhamdulillah ya brali drega gundi plus drega khasakun quoi hari ke kilera di manda pa nyame ya mulana manda ko mbare nouvelle parce que ma kanu qui pouvait que ma qui pouvait ça quoi puisque kuni aftamboy aftambu be société banque a changé na kwalia quoi donc kwalia kunya no germe fayeke quoi bon odia waleme odia que même le remo on choka kama kama fayon tu ga fayon tu contre tena mo be ko nati bo wa bre mo di fayenga a côté ni quoi bon bolle li koto kwalia ma brali karanga 2019 fari na agaga
ala kila ke be mundu wa ken kala ga mera mundu kuy quoi puisque wakati la nyo wala me élection ga debri me natali ni ngana ni gérant que senga ani ji gérant ga kwalia quoi ala élection ni me debri tay me du to ko par rapport résident ngada serebe nu liste be so na makuli surtout wala ken ga jangen debri na ken bonondi quoi kenni ko jaranya ni ken ngaba ube zera wala kwalia gérant ko ni ken ko wodi da ken ga jangen debri mak bare na kinya préfet do meringa bo alla ri fare wala ga ken élection bonondi ni ni le élection kuruma tana de berni o kundire no hay bralis ça quoi voilà kempale irina kake kaga parce que kumpo eti kake kolia fo veti kake kolia eti kake ko ni je sene ta me kagume ngadi quoi kagume lina kake anyamula na kolia na koboko kagume ken koko kaguma ke mungulo kagume ke tonga parce que patron yoni ke on passe kenga voilà peut-être émission ne connaît pas les mariage awarni ouais OK voilà donc il a discuté pour que bon kwalia na kake ko quoi par rapport au travail bega kan ngondi ado tambo bega fayenga kwalia do gestionnaire ke magam quoi patron ke magam quoi mais adoma la kem quoi adomari ça c'était en 2019 adoma gari ado ka kumengo mala kan ko ida kwalia da kanu hara kanu ina isoro yo kunutu pour que ngoli brali quoi mais adoma no parce que adoma est parti à kenna ko l'état nyai quoi ado kwalia anta bana ko nya moy parce que adoma gari keta adani élection dukuta même pas un mois adoma na kan ko bon c'est vrai qu'il brûle mais il est à Koulouma Domé parce qu'il y a la ho galari on t'a remis masala Domé qui on côtoie non mais besoin nanti malande begimaka il me renombra quoi aller quoi il gari a des élections de Paris kenni l'état ke me soronya ko l'état ke me adoma soronya ko adama soronya ko ko ben do l'état nga golenu dom voilà 2010 ko da brali ko boko il a quoi aller ke mbaganda di il m'a donné ce surtout quoi aller c'est dit il me dit soroli il ku gérant ni murtane ni kan Ousmane Kan hatami ni quoi bo sereke be ma metis undo bo hatami nu bo ado honkulu kem pakati to yagare nya nya senga iwatira daga ni ke letisa ke me daga madala division daga no kutana quoi bo di takuna masala re hana bo franchement odi da iwatna ti mari ti ola jemo quoi kwale du mo suga en perso oda adomai quoi bo igari parce que commerce kubero ado solo kombo ko wakenju contrôle ado solo le compé matala nguton ko ne nguton muida batenga e wakesu contrôle quoi ça on parce que waken kala na hakni quoi le gari odi gatahu bo iti solo compé kantar to adi bo solo li khibare ke bo ado commerce ke surtout commerce ke abrali mo be tamu la contre il faut qu'en garde quoi bon odi kotomé puisque na lola antano que tu détaillé mais dirigenu be no go magalenki haraga ma so mais sro odi tro kotonteni le muni magalenki tro kotonteni pour sro odi da kajano jo pa ke makat na lola kita ma coronavirus ke garni le 16 mars 2020 il a sur le compte intérêt il a sur le compte intérêt no kusuga il a commerce en guerre tout est fermé bara no kotana ko alu angari jamana ke mo gobe quoi c'est là qu'ils vont commencer à profiter donc ma ouverture nga commencer na nguni on ma katna no kusuga ni maka a souterrain salle no hotana biside tout était fermé par Adoma donc autre situation de faille donc on d'accord nati parce que c'est un tas de délégués ndangani parce que kumari nanti otoko ngani puisque franchement bon en réalité commerce qui a trouvé brali parce que adangi bon brali ko me to agundi parce que c'était trop quoi a été on nanti fayen cholo gani selon ngili no kunchi warni quoi puisque ari koto na koto har saga nyeme quoi bon c'est vrai que bon mo fali ganya hari fayeke bon commerce ngani mo gobe oni kasara hore kita quoi bon pour que na digamendo oni 2020 ga tere ouverture nganya hari le tangala ouverture le veru kunwa bo hari café emporté bo angana hari daga restaurant ga igande ngana porter imadu ngena solo ko pe ko na loke ngale halali ko o dalla kunwa bo odi taw parce nganya mulakata na fayen revolter pour ko di gaja e kanu ite ko faut qu'on ta ko masala parce que hinu lanta sa gni mo gondi odi taw odi masala parce que ti commerce lanta marché ne ibe ga commerce ado solo compé ado café ado salle nous domicile et kula ta ko ni quoi là maintenant ça va se fermer bon à côté oti aratake me parce que hibe ga commerce ay
surtout commerce que la mo que ça kundo nati wado mais c'est ça oui en parlant de commerce que no ko anga dalana na ken répété est-ce que ken sababu wanchi fauku no ko ke côté ndiliba ou be hotana no ngakendo commerce que ganta bana comment l'internet ndo diga meneli yebo pour que solo na hame que dena explication yakini agana itaganta anda tankita wakati bora arni ko ay tanket ba daga tanga uma parce que solo nyako trinkana na utwala anda gar way voilà agana wana sigi no be tarie wala continuer quoi ok voilà odiga tagu nyamula na supagadi na solo kompe mbagadi na commerce mbagadi na café ketere parce que bon akwata nke hitinesri bon nanti aranda game fayin tu kamatenga ni ho fayin tu kamatenga ni kebe ça c'est intouchable ouais mais hibe ko commerce ada hitana ado ko fe non lo hitana bo kunkuni kunyi me akbare on ta konturi mais on ta kunga fessene ti fayna ngani kebe fayna ni solo compagnie fayna ni café ni fayna ni miside ni ado salnu be no ga soro bisunu go do wunde berni parce que kana katikei bo igana katikui bo d'accord idunga ke ngama nati d'accord mais café kala tatkun odi café kera ndabaka odi katu odi inikendi ile gari commerce ke ngene café kendo solo compagnie ku kunto ko malenki ida koyi nanti watara wonde berni à partir de décembre 2020 i warni watara wonde berni igana tara wonde berni ho on ta to konongani mais tarawonga de berni mo gobe alo kutu différent ina quoi parce que comme place nga brali na auto prakini ke segala kati portail gore ke na trongo kati kantini ke na lo solo kompe ke ina tarawonde berni kenyeni tarawo comme tarawo na compote non taka ko na compote non taka ko na compote me faye ke to ki mo gonyeli ido khiri isejine ke ni sendeni puisque c'est faye na isejine sendeni bon décembre avant décembre 2020 bon odi masala dome parce que ku daga na ti ko gulu be ko mo faye ngonti hakama mais akota ni kana projet ke bagani na ko yoy quoi puisque hibe ga yo solo compte ko kumba ida urujine ida panoni ke palani me bagandi na film ça fait dire que ari ku préparer akran dan kana su préparer ida i programme ko ibo ina gana serebana compagnie et puis serebana compagnie bo classe nu sikiani ho di hunanta priya esro ilintarno sur la compétence na di café na commerce na di quoi et puis au lieu de 195 personnes à Brali il y en a 125 mais 160 places là ngarni mais selon nga gilé ala ya ngum ngadi quoi ku ngarni quoi mais kunta ba ko place kede fa ikunu ba ngana nyame brabe o gilé na déménager o ko bâtiment kebe on a bâtiment kini ikula kini letana mais iga takani kulumba kebe de barni ko eli na kanoni mais ka sunta logene ina c'est barli que ni mena tampilero solo kala mais 195 personnes qui sont logées mais musu ngarni musu ke ganari ada so ata na masala serebe kam linto ko brali bo anna to brali be kan tam na to brala mo na logement bu no kusu ila logement kinanga ko kenga mu ilan kara no kube galika no bo mais c'est le plus foyer c'est logement sociaux antaka fayer quoi logement sociaux ni quoi bo solo ili nta ngarni bo pour que na digame do wondi odi da gajan mutu kenyi o de koto me bon décembre o de ke le gari kemba kimaka na le 2021 rondi golle nga koto le gari avocat mutu o di gaja parce que wala mula nya gaja ngi me ma higa bagadi quoi har so wa kenya tirintiringa be pour que na digame do wondi i hini khane kya kama parce que ma duga na bouger ina salibani yakino logement social ni c'est des plus foyer parce que oda ko ya na ti côté be ko me o ka magama kengarde aha mula na hotana kai ina salibani yakino parce que oda har sar no hilli mundu pour ko kana bane ki ta ala ta misire ko nyaw o kana hillo ko tora ta kanini parce que ala ta na salika kan to mo ga sal no odo ya ken discuto ngami discussion ngami na ti muske warni o ma dume muske nga plus que muske ganari parce que ago oda carte blanche qui n'a pris qui n'a golden job quoi odi ke mu quoi mais je vois le 1er septembre puisque je m'en quoi ta il a laissé ngara boîte sudi nanti musu ngarni résident tu ala har serebe sari o gani beriguna na contrat nga ma adomai quoi indaga musu ngari bana na mo konko bo ali hala nga mo mais c'est suga danga golini ku ma quoi anga golini to ga danga ngani bo ya plastique na quoi ya plastique na nga logene quoi bo ira dan ken ta ka timbali wutu mais ka tinga serebe ma nga golini patron ga ma ila wi ka ligi masala ngudini quoi parce que inta eswara kinere me khaira place kinora me ke wa kubunu ga koto kubunu ga fayengani puisque ko da ko ya nanti muskeri na hantai puisque muske manania parce que suma loje no ngani o ko la mulo so ni mekama eti gouvernement do linki
150 places c'est-à-dire le temps d'agriculture lengi quoi ça c'est en gros il y a hibe ko de o diga hama réunion 150 places d'agriculture 180 places kebe o amurnu parce que l'entend quitter quoi bon on a quoi mais parce que ngele bu kula quoi mais nanti na double bail que ngure ni na soro il n'y a compé au lieu de 100 personnes ou 200 personnes ou alors je ne quoi bon ici da que ngure to kema dunge bon il m'a demandé à quelle discussion à musu keri okula quoi nanti on a juma ke kota imesu juma ke kota imesu nda serengirni indagaro compé sur suma la katu musunga sur la katu musunga anda nyembe bana akbare on le 17 qui raison 17 on va faire un capable on dit que la discussion va débuter en décembre 2020 na laura sasai a soit finalisé on va faire un capable on a quoi na tona que degré mais ga golenga mo parce que gajan côté ni quoi puisque on avocat ngoto ima na khalske bagandi avocat que se kon débari bo har saudi iga jagena mais parce que da ko nanti parce que pendant travaux no gondi ça dit batuma kuma ke gaski hibe ga ko café ndo sur le compé quelqu'un takenda mais il a quoi nanti ça dit travaux on a commencé ti karabane ke batuma ke kumba ke beski ni parce que sur le compé na travaux no ngiro quoi on sur le compé ke alors cantine ke na travaux no ngiro tato kolongani bon on dit gaja ke ti d'accord parce que cantine ke la watele mais sur le compé ke hakela toko mais commerce ntar ran ngondi oui mino journée xama bu na tin commercial d'accord Bakary oui question be gamara ouais kati monsieur Saronga. Ouais, mais c'est Saron. Oui. Ora diga musu hamu. Oui. Mais soron kompe ko. Oui. Ikena soron kompe bu fa ni na kujinu lono komponya ni ba ma soron kompe ndani ni ngalo. Si na kujinu asuna ma kompe no. Asuna ma kompe ni. Ouais, asuna ma kompe. Boken ni bane. Oui. Hilandi ngani be. Anti faye keni 100 combien personnes 195 personnes oui. Mais ganam na faye kurma ke kena gai 120 personnes ngi faye ke ken 125 personnes en kawana uti 195 personnes kedi ouais mais 160 places la wangarni yabo kenne soro kutunye soro kurmo ngaki le halle garni har ya garngu ngari gara hebe ko ça ça kuna munda aga benu suko faye ke 195 personnes fo compagnie ki te kenchu ma faye kurma ke c'est bana suma bugu yokunya ti sasa ka kenta nyana écoute quelle antanya bon ngere be hamu malle namu faye ke gibarendi odi gana ona ga soutenir na ma rempe parce que ro kenni hay higum teti 195 personnes kenchu na ko kayti gumenya kompengi be togondi diga meke hamunde kundum beti bo kenni ke kayti ngi be no ma kompengi be no togondi 195 pourquoi ku la goti na gana kun disparaît na 125 bane ko kompengi no kunye c'est pas bon kellante nyana ngere be hamu faye ke gibarendi fo aga ser hakbe gono mais c'est ça ngara ko mogombe ikun la nyini ne sere su makabuge ama oranta ko nanti salira ke pasona ka hirnya mane oranta ko nanti na salira ke ko magara ko mogombe o shogadi edi ferenya no ko do herenya arigana kundunye anda se empam bo faye ke pasiko na kompunya mo mesasa soro ili ante saka ya da nya ari soro ante saka kencho ko mante minda kompengi ni ku ser hakko benui sorto kitene hotana yo me kayti gum kombe makenya ida minna bo anna tanda ona mese sagon chigindi on digaro mese Dimas mate question go pese musa sagon oui musa sagon gani mun nan trindi nda quoi e xomi anga titi yagaru gumu nganonga tu nyiga ti way gonu lozene asle mu kanu goni yo me yagaru gumu ku benu ganonga ngema ka pruga ga ntakunga la daga na asle mu nga kun durantenga parce que yawani ni yagaru gumu ku gonu lemme ngu gonu yakum maka déjà lemme ngu gonu maka kun la way suro na asle mu no goni oui bon kubenu kan kaytin tangenga agara way batinu kunda ngani menke koni maka yagaru gumu ku déjà ukundi korenya gaire uga golini kaytinu ngu maka agara way tini uga tuwa islam kebe propose na gai pour que yagaru gumu kunda ngano ngakana metongondi bon agatu iado qu'un projet de katoyi bon maximum ko iti logement social ni quoi parce que il y a qu'un apprécié ça dit il y a ngombe be gani ça dit arebe igo be ga ya lembane ga ma anda nya ken quoi bon qu'un place ngarne be place que catégorie ni sikay bon c'est à dire ata en chuni ma ka tunu ndi quoi bon serebe anga golni normal nga ado serebe gani handicapé nga ado ngati gati kebe ni ya ngombe nga lembe nga ma anda nya ke be ga ken ka logire mo ko be c'est à dire catégorie ni sikoy quoi hari ni mesa antenga anga somasi amanga RSI asu pringa nongoni mais c'est logement socio ikunya do kenali okuma dunga na kenyi médiate ime kenya discussion parce que muske arsa na gole jopa puisque na ila palali normalement kirazo no gonye medi nga iga travaon commencer quoi faye ke nonga pa ina tika koninga la komo ko beaucoup faye ke ndakate na ide
na uto para kini gore ke sengene kati portail ke ina bâtiment cikini ke ina daga kati cantine ke ya mera faye kurma ko ya gasiga campagne ko mera faye ko ya gasa sabana nda ko ngona ke faye be ba ko ngona ka parti mabe no o gal ko ke be to ko ngani a to ko no nyima bâtiment kurma ke na duguta nga place ngano ngani bâtiment kurma ke na duguta serebe no to ko brali kunyi le na ke bâtiment kurma après ko bâtiment ke no ko ni sasa o ku baka ina ken kini le tanga iganya na mo be yime ala ke tikara hibe ko la ngani mais takati ke nga tanke trawonga nyime trawonga ka wanyime na commencer ke rasori en ka wanyime 2024 parce que 24 mois yo sako ana kuranga ni tumaka kinyenke gidanyu uchega na ngunga una kinyoku tubunga una chega na mubura basi malenu de meno mala bukuru bali namu kiani monsieur Dimasi o atengene katanga anchi mema ga komande messe saron explication nengere ya gri kebe ko fa won khibarenga et par le côté peut-être ya to ni Kenya kama oroso birni khanoku o amula na tampanche kitano kai et aro kesuni même ligne aba ou be ho tanano ngeni différence ngi mena gane. Merci monsieur Touré. Effectivement différence ngi naka bon kebe ni différence na le fait que inta gestionnaire bani bon donc ku gestionnaire ni koelia comme robé bon et ça dit réhabilitation kbarengari no ko hay ke karanden kbarengari bon des élections de beri ganingo oni élection délégué nyana une nomination quoi oui on maintenant sur choisi nanti ku représenter bon il a imposé nanti non l'État est obligé ça et élection de Berni et le qui comme élu comme représentant des habitants. Oui, mais donc au coup de rotomé qu'industrie moga au choix nous nanti communauté nous tamiani au coup faenga. Il y a trois pays plutôt, un Mauritanien, Sénégalais, Mali. Mais au coup sonin kandiatendi wa jamanu tamien nunga bo ko maka gat mo ko dina gidi maka jaku no kanyaga tringa etc maka kinyeta moi ku ko hosugare anga sere bagandi bo anga sere bagana na sere ke représenter l'élection de Kenya quel critère kama so tammi bo délégué tammi il supplianu ça fait 20 délégués bon aux élections de Kenya en 2020, au coup 20 on est élu. Bon, souvent moi j'étais en avance par rapport aux autres parce que il y a délégué ni manqué. Bon, il y a un palais délégué ni manqué et subitement il y a un caractère imposé quelques mois après. On a dit au coup combat avec nous parce que haye un kaso bon haye be kampung 50 ans bon et traun nan kawan de bernan ko o di Kenya utuna Kenya na dora anta to kundu haye un kaso ni e no ngoni ngoni foko na traun londi itino boto kan takebe tu haye no karande ni donc on ta traun ci hekono bon et faire à mesure qu'une discussion dans le domaine au mairie takella di bon adini mairie li humeru kan kawa de berni ko bon hi ni mairie wore mairie kamalanti gouvernement a financé préfet sugaran haube no gan commune no gondi un département no gondi anni karani nya logement sociaux si je m'abuse pas logement sociaux bon quel logement sociaux oti ken kanu kutana mas ko kudi o ku venki na haike ni une foyer de travail immigré bon les réponses est que nanti ken petit keta foyer de travail immigré à Aurel qui ça fait depuis 1994 waouh comment l'Union européenne a voté nanti foyer immigration ta existe bon donc France mi a retard par rapport à ça que qu'on nanti haranja retard pour que na haye de migrer travailler mbegedi bon on est d'accord c'est une décision qui grille le temps de décision bon auto kununga miga ko inati haye ki akrenia aka krenia la hala be gadi idi calendrier mbagandi bon pour l'instant bon il va partir parce que ku haye ken batman hiliani ya batman A et batman B donc batman A ke
il va commencer par là-bas. Il va kunchuron bagandini ni denge nogoyogo kungana batma le meken da krebrambe batma le meken place batma a place na batma chikindi no bo batma b kunchuron na daga yele makati batma anga katinonga karene donc karene ke nogondi o kurko nanti serebe nu gan kawa on taka wona lato baka Montreuil. Nous on veut vraiment vivre à Montreuil. Serebe nu gana déplacement logement en cheleke gana nyana hakatbe ina nyaga nyana Montreuil men gonyede o iti basin takendi o di ken combat de beri halle brali karake brûle le fer idi au premier 170 ya daga non bon 170 ken gondi et il profiter na 12 ka ça fait 180 je crois 182 ken gondi di kumbatma kunga grno ko kebe kum portunga il kum mire il mire lokunga bon kundaga brûle le fer bon brûle le fer ki kada kana dini iribara koma ka sugat mo be iribara ke sero ni nonya iribara 160 makanonga donc iriga kunya timmani donc oku ta renga no humbe be lenki keni iribara soro kunda bugunonga ino batma ake kra ini soro buguni ni denge iribara soro kubatendi bon koma ka gatumo be côté nyana no kondu buru parce que geli igedi job pas soro ku be no ga déménager okulengi surcharge ngoma parce que kubenu gada kanonga itiro serentar ndo du batenga ça veut dire kan ngino gardien ni holakin wow angana irini angantaw ino baji ganta maka antaw dangini andam pièce d'identité ne sokondini anga tele seren visiter am bokunte ina saga c'est catastrophe donc ça okumeni kentu ça oku 80 personnes gada kanon bo uri wore ken ngodi bo on a devoir n'essayer pour que quelle la bakano mais malheureusement majorité on tombe kanonga ni itiri bara sur des conditions assumées donc obligatoirement il faut qu'on accepte ça parce qu'on est des personnes donc on va ken rondi jusqu'à au kota be rolenki donc oku ngani ebego yoranteri ken respecter parce que na so meni kama des oku haem bloqué déjà serait benu gagni 170 keure serait sous bres compes ou na moins ro hili kenga ngadu kuntono o kunda garam pado la sama sasa kumpa sakado couloir nunye e wa sakado haenga ay haeni me charge sasa o imenta atoga rono nobe donc ken no kuma kalle so oku hakle no gana ni gilli orosbiri nandaga no kutana ne brûle fer o daga nanu gardien khibara kendedi ke kombang tadi quoi arna ce que nyana do mi kubenu gada rabatenga pour que besura ga profiter ne effectivement romi katibi chafa onkara agini yana mogobe quoi comme tahana ke mais ça rongere diga menga kinye et soro benu gada rabatenga aga gajanga do kenno quoi kun kamanuda voilà comme mais ça rongere comme beaucoup ça veut que oku haundo peut-être odi haunti bana honne parce que oku componi compo koronye il y a une chambre qui a fait 6 lits. Wow. 6 lits au moins que minimum c'est le sugar bana kapam makanonga c'est énorme. Ça fait 12 personnes comprendre déjà. Très bien, assez bien. Donc que la hal gana kno yukulu o komban tado non seulement kubenu ga saka o ka tintanga numba o komban no kubenu ga saka lo batenga breganti to parce que ko ele de konini no ikuma contrat ganta maga intantu bon odi preference hakendi na mairie ntaha oro ko ele ay mairie ke nga rencontre be plusieurs fois nanti serebe angela mbire mu manya parce que kompo ko ale halani modi oni toku harakun meya peut-être ani nanke nga anya tokoni tereke kuna anke pama sakanta sine metu bon supposons Allah par exemple ngi terebe ngi tokonga ngira anchakay donc on a sero il très bané donc les munga kapake etc donc oku kombani organité le norboro le mun kuna donc que le tungo ma odi sa hakedi ma jaba do kino bon le futur maison ga mulana kabe ga kawarni o garni haebe logement soso be garni de ber haendi na à suite kenanya hoyi ago obrien non ni mo me ago brien chanchen honne parce que vie serebe ga brien ke condition di igana logement kinanga humbe be geni sere banan compagnia bon aga serenga namba tenga moyen tamaka non seulement haraka tigana aga maka kati ganta maganta golini an kello no minna
donc ça va être qu'un combat côté quoi gira nyugo ura garder no ko la kay pour que agara agale mun ku gada gana nonga sans papier no ku maga daga rabate très bien mais aga kum foti nyamani geli hike jo pare aga ma Kenya vérifier na tout Kenya hagara ko to elo na ga isa sanuko voilà gira nyara ngir ko mo ban to ngunya ko bo sere lanta hinjunga la dome voilà bo non seulement o foti nyenge et humbe ga nyungo ko mo ga brief galen parce que ro ni sorongo ku kane nonga ils ont beaucoup plus majorité c'est pas pour les qu'ils aiment mais al halanga nya mo be ribara al halanga nya mo be asan contenta sere donc ko kura ke hiya o di jopa kapia o di ke al hala nyino o pour ko na bugu no anta on te ganta golle côté a ban côté nyino donc ko no prépare ne gali o suite be gana kinyene de gana o do kenya combat me ke letra no mo di merin chaha na ko ila immédiatin chaha ke xane kamalanti tarié déménagement on a que conditions respectées donc ima jabaro kino mais brien kota ngana ko ken kota gana nyana bo ta kon tenga ti hoye parce que kunta ta on ken ndaga nanti ino garde comme un prisonnier donc ken ngodi odo association nga golindome serebe nu ga rantu loin katu un logement anga droit accueillir tu droit accueillir à qui tu veux ça veut kanga kawa serebe bismillah anna bismillah no kunga tankan bay nyaga maganga di signal to en obligatoirement serebe ga linga dans lequel la bismillah yo kenchuni o hankay rienya di mais pour l'instant o kem volé a to ko sakaholo parce que volé gebe ya o maga hay o ga al hala be di le temps actuel o ko kale ke contrat jusqu'à 2025 yana ga kawa bare sugari andan to nyen aso comment on compo ban no tiens un contrat aso comment on compo ban no tiens un contrat donc ku brebe ga resubir en total c'est 430 lian non wow ko on a ti alinu tanjikeli donc igeri programme bekino yikene sasa le retour resubir sasa nyana et comme keme ado tanakate de compo segiay mais kenga ne kute ngena min donc kuteke igedi musbe de romi agriko igedi musbe programme idi ora allanchwane parce que yogo no peut-être andi logement sosomuru en contact ouais donc tu as le choix que langa mula na mbugu montra imanga tintona rapprocher angoli nyankanga parce que ani nanga goli ni kunda yogodi pour Koelia il fait travailler avec les logements sociaux donc il dit proposition nya ibe gana ngedi logement sociaux ndamande bon il accompagné alla ga logement sociaux kitana choix be ga linganda kenni bane hillandi ido o échanger no gamundi plusieurs foyers bane ya Émile Jola ni resubri ani ribara ou redukai vers le Robespierre et compris et serebe no gamula nandaga ribara imme donc il a déménager o kusoro ko yogo ibe gamula naga logement définitif ngai ribara nadaga no bon il kunjate ndeberi mais le retour à resubri pour tout ak mais 148 liay il qui a programme qui noi bon peut-être on n'a pas le choix mais quand même le porte n'est jamais fermé porte n'est fermé dans le sugar on qui a combat mais donc au mirema que on a fait un appel on a au aklongo au soumis parce que hay lenki haranchi conseil hayenga donc il veut maximum que sur le nombre de kama nyabuchina et la loi en Kenya qu'on a pas plus de 50 personnes 50 personnes 150 personnes plutôt 150 résidents na nyirime kama bon au courant mara sur le nombre de 20 mec kama ça fait 30 ans moi ça fait 36 ans et 4 mois ni kasu ni sino shikauru rosbirne halle bon donc kembre que tangana ken kama ndanga daga vu comment ce jamane kunda tanadi ça va être un peu compliqué donc audio kia hanken me iga kota be lenki ido hawu karande nyin me o yi karani sigini al hala be kama kenni ona maga oga birene mo be kun sasa ken bire mo o ko ka kento ko arranger et khayge dome ka salino ka salim me kama bo o ku bire o bire pankani kia
ouais men ke be ko nyanga tu hike su ko mantenga ibe gana ko no ko tenga anga ne gana serem pai fan nan katina sawoni bachi kenya problem ke su kenke nya fa ya kunu c'est pas que c'est très très compliqué parce que kenda ko amba nan chaka ko pena amba nangil parce que garre nya ko kendo wuro kayitin chaka angura serebe nan ken ko pen numéro to an to ko kan chaine ben ere ke gana kinyo gana lakin jone ni tanambu bo kenni hay yo kurante ken ngashimene parce que fayen ni hoy anke mbega ara kompe nganke mbe tokondi awina ngeta sakabare kembe haba tugunne gide seretana aka surmane mana no ngaswendo sangi nanti ko faye sa segonna faye kunya mogombe franchement hani ari nawli ga keta maga dangi me suwa ganta kesu ko mante ogebe koni kay tugumu ko gana kitena kompe ngeta bachi nganta lakenga ko mangara ko mo makanda déplacer ne e maka serata woni lakenga serebenderini fo kay tinyan chagu agorno kompe be fambu kenga na bugadi nke maka no ngo kitena ri honne kay tugumu chugana kompe kita agana to garren kan ta lakenga kengo no honne parce que ko kani ko woru nyoro herenya mais kenga ne lakenye ya na mo ko ten bo malana tande ro ko jabini ina mi koron kini mese tarawrenga akana mese tarawren pakata yayi keso yogo imaga na tengende tarawre antrongindi voilà wandi diga munteringa nantindi bane est ce que khari demandano kita kempe to faye nyime de jamani nchiro nyime yagari demandano kita faye ku créer khibare ndi kubi nu gara ya ga demana ira ga kapana golle ke de berido me kati wakati ke bichakinye o me jima singa gire explication beriti har sa ga da me har kan demandano kita ken no godi ga ga sutini d'accord kana wa hakutro na besu commenter ko yini quoi keni mikro ka am ni warjaga yuay demander noko haramare me sugadi des fois yinanga ko be khabla sugadi des fois yinanga o soningara des fois nyime basi de mani on ta me demana mais même tona garenya kunno on a to me demana tonto me koronga honne wala haramare me sadanga tini na me demana na nyime kama kinya be mbole donc faru ko khware o problème nyime majorité mani anna délégué nya utana ti délégué angana délégué utana ti délégué ni ginai aga sikanda ngani sigirabe anna ken cigira ta dangane uba na nyanga halle anga sutenni mais inanga to ananga rakane gena ngutu nanga rakane angana idi hare angana ti sigina jetu singa nan daga hare ngana ti no hare laga donc ko hakina kunda voilà pourquoi ugana ka hosuri aya kan tabaka demandana durant do association nga me contactinga pour que kata no soutenir mogombe mais hibe gani demander nga ko menu duru fayu duru do menaga problème ngana no gombe be suna daga una manifestation nya pour que kata me demandana mogombe exactement ça c'est très 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 important pas ni no tanu ngani parce que on a manque de mobilisation on t'a mobilisé parce que manda ken dabari oga kata hosu kempa gollen khibaro do kan khibare mais hosu go men kam har bonen ngani kato wata on mabune kina mais est-ce que après demander nga comme agati te fawu har fawu ni men no gondi tout à fait 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 jeunesse wana ngani mun ko livrer ne imbogu inchiki selanga na mani funde beri c'est là les problèmes parce que angana har khrindia tanki ako mitani seriki nya nga bonen ngakati ngamelante gilina ngemunde mais debeke wa ici wa ko o sen gram ko nyano parce que mais sinon ça c'est important voilà mais gene ça oga baka oga daga manifestation ça ngane baka angana patana mbugu ça daga manifu américain anta soro sikita parce que mani ils vont sentir qu'ils sont pas concernés alors que angara délégué no kubeno waray c'est que toi tu es plus concerné que eux-mêmes mais ngema d'accord kata rabitsa kinye meri nga filo fa yenyi mer no gondi zarani mer raqe fa fa le mununya bagandini na kanu jal metina kan na keti na ibiro la kenga na mankan korenya no ngeni voisin kuna kemugu d'accord après na bukati hali halanko ngana mugwani na kata d'accord nga misali bane ginnanga il y avait un moment rosibrine trawo nyigalele ko mi yeli dimasi gara ko mo trawo nyigalele trawo ngalele ko da mundu sa surbe no gabitina no ngani ina tukade lelande manga tu nanti ken ngondi soro nyi bakano ngani gara pour le Fernand qui compento kanu ngani ouais ken kitane sero butum voilà donc angana tan ko paramaro mu ko mame akapen ko tenne ko mais gana o kambane akono ko anta gili do ho sanga kontonay mais o kanta kambane ko nalla anta gili do ho sinan tikenya ga mais ken haramare mendi daga mo nyi yado ha suru gara hinu ba mo gombe
voilà c'est juste là le problème parce que gina o gana ton ka hina hibana da barge langa din keke ngutu ngani ngara kane ntanga ni bure araya nga trompe ne menta hibure ke ngutu na la kasakata mama fam menga na taranga sasa tronta nyano bangenga ube jogo merente ube couloir ntanga ni sasa sere magarga no kuntu me soronga bakori warga ni no kuntu donc anke na kenka pesigi ndini kamo Allah ta sigi ndini voilà donc hoani mati délégué sere su fay su ga angara sere su choisi nanti délégué ni anga na di duro tonte yen mama fam kendo kainden do hotana aswadi mais anga kesu to anga susana batenga parsanta hubro nanga rekana anga rekana soronga hoko nandanga ni mais pour que nande ma kenke o gana tongiri nan tonga ja c'est que faut so na me batu ken mais o ga me batu so orante de kana parce que mais c'est tarore anga lo ko tega tinga ngo hike mo gombe parce que ara diga me ko na nyama fo agana media ma c'est hakka be go fayenga parce que ku faye ka kundu 400 quelques personnes bon inati gajange nanya hari soro tamin tabak ñu mangi na may hamu xibare kedi man nge ko ne gara hibe hamu ngira nya nanti sonu ko ma me hamu xibare di parce que xibaru ngana kundu katu gara gana kane agan ta wa gana me hamu surtout agara tukande kebe no kunko aga nyuganda me hamu igonu traga ni kalsin tuga parce que kumpa gara wari ko landi nan tukunga maragi kalsin tuga gana nya kote nga usurni kote ke ngaradia bo kenya ntigi ukunga gara ni kalsin tuga on sait jamais aga nya hibe halle kun taketa di kendi jamba yenye voilà effectivement ngagen no ko hendini ngasha gene kata fayen en kranden khibare ko mi sise ni mena fayen kranden khibare nya kam angana fayen kranden pay yokoni okudo ogara réunion sunya le par geloro ko ila soronga nanya o daga na bobini me o préfet ni mata on préfet de cette scène ni o da ta onu na hinu ga ko daga na mo ko daga ni o me ko krande khibare o yokoni da ko nanti hibe gani c'est pas quoi voilà ida ko nanti hibe gani e fayen karandenga ada yoro sibino ko ni ga programme travaux nyeri donc travaux ki da financement chuko na kenno de confinement le confinement gari o ga bakabe soro ko tin confinement ga wa travaux ndabar confinement ga nyeme hibe gari ken karandenga ko ko mi yeli jima sigara ko mo bona ko nanti ko mo ga birene me kama mo gombe c'est pas on n'a pas d'ouverture vis-à-vis des d'autres populations donc en fermeté donc préfet ta dungene fayi ga to kono ngani donc fayi karanden khaware ci bay gari donc pour que on a beaucoup de jamang on a sanki pour que ga ta ouverture yana vis-à-vis des autres donc fayi ko ni karanden khaware c'est pas bumba ci mena gay voilà bon mais c'est tarore oui anno mais c'est tarore mais c'est Sago do yeli mais fayu hakabe ko montre yo aswan karne ba ma fayu mani me bon ça dépend parce que okuna ko ile amaka parce que hawati fo on ka huma meya o soni ngo me fayu ku benu hayere awa fay gabe kama est-ce que aku benu wan delekenu nga agaro fayu banu ku delekenu fayu ne faya na montre bani est-ce que aga ta huna masala nanti ke hibe harni ako so akra na nya bane aka parce que halla mena jamanya de man hankan na jamanya est-ce que aku delekenu gara ke ngide kita nanti agaro fayu ke su ko mami merci beaucoup parce que ngana jatel daga okuro barlin do ade funwantinta do ribaranu odo kwantinta sonjatanu mais ken kontakinto do mena ganan to sun kahime mi donc gane ona litin da bardo me sere anu binu gomaga ona kuncere anu sigindu be ladanu binu gomaga kulanu nun to gomaga mais effectivement har krande ke gananya tan ko goma ka huma me hinu higabe ananu ngani ken ga dugutono himbo hanani sagonga da ko ati ko mi kizini aro commerce anu donc misidu salde réunion donc ku gabe dugutono manda Kenya parce que banu no kamana liti droit osuma kam on ta kamana lite dome donc hibe gani salde kizininga o kamana lite kama gelala gananya alla gano demadi donc pour que salde kizina to ma do salde réunion ko na to ma ay rerin kite suru hananu benu gadaga pour le faire ire ke fay bane suru ko voilà ku benu gadaga pour le faire parce que kun suru daga ni nyuno ngana ko person daga ni kunyuno exactement donc o dani kundunge sere yugo ku akudan ta ho donc ku gari no oda o kuma sha diga men ko no parce que daga assassin ko nanu ngani bo kun kana fa ko barin o daga kata kun na mo gonki dangani Allah nta sirin mutuna warakanda watu kana dutana gardien ngara kella khenga serebe galinga genda na waranaro serebe ganda ngara kama na amagaro no kenta ko manke no ko heti kaso nyani kinga pa sanga da kaso ngani anga da visite ngutu autorisation ngutu mais kaso nga heti wiranye manna autorisation ngutu bo ko kondo kelli tinga me gelli Allah gananya igana sagoro sibrinia donc gardien magata ko rakhen ko ken ka programme ko ma ok monsieur tarode monsieur Sago ku faye ke kanda ku faye ke ka tangi na mai hamu ku faye ke ka kankam bon anga to gomi ngara diga men ko yimi sagari je ko selu ku tabana
parce que au sous commenter c'est le gars fait un surtout bon anganya délégué parce que intabana adoma do kwali antabana adoma miso nga amra ndendi mais kay ma brona kinye komi que puisque le gars que be debari mois de juillet mais yan game côté de fayu gumu kusu saka su fayu kuna si jete bana nyamaka non ndaka na kwenta jete bana ma bien sûr galère ah bien sûr galère so jata wadi kwalia wadi adoma wadi bon hontrando parce que adoma keni se rencontrer ni kaninga quoi il kani kumru en tasro ile mula mais comme agara diga me ko ko min nanti on tamia mu parce que hari ngana daga lekina assemblée invité maleke ngoko faye ke mo on yanka wuri dunga déjà oui mais problème des fois tu trouves pas 10 personnes oui ça on a loi la soro be ngona yanka c'est eux qui vont gérer il kebe gana discuter ça ndi kana se kamundi tu es d'accord tu n'es pas d'accord tu pas choix donc kendra que tant que me gana responsable dans telenga en kenya décision ou tout plus kala ka kusoro bloquer mo parce que hino adi on doit pas accepter andama parce que kanyamula no kusoro ko mbende ngado ado café kanyamula na dengedo julanu batenga parce que inti yaka jaran pata no Ousmane j'ai pas besoin de 50 personnes wa Ousmane a bloqué dans le bureau que moi je peux le faire là har solo kare tourner kaundi je veux le bloquer est-ce que ngana bureau que bloquer qui c'est qui a perdu et que c'est ni meta on franchement ikuni perdre on dit fayin tu na hanga ni kebe plus de 40 ans à 40 ans sur place na taka kembrondi non c'est la personne, c'est-à-dire intérêt individuel, intérêt personnel. C'est le seul intérêt qu'on contrôle. Moi, je suis d'accord. Tagawalia, Tagakazanga, Tagawalia, et puis tu contrôles. Mais quand tu tu commentes dans les hibiaï, Agana Katikena, vous allez voir le problème. Puisqu'à Rajara Kentan Faïka, moi, je ne dis pas Maratouani. Alors, nous coupuchine Begako, parce qu'il y a dans ma tête. Parce que comme il y a nos courants de Berni, parce que comme il y a la côte de Camille sur la Ménario, parce que ça, 50 personnes, il dit qu'il y a maximum, parce que tu as un matin, il dit que tu es c'est le directeur Rwari mo do Kenya ta quoi parce que les gros kanjono pour qu'on a musque wara golden njopé architecte li ingénieur li on a wara parce que taronga na commencé pendant que on a discuté dit jamais parce que on a la taronga na commencé il y a un pas devant il y en a plus un pas derrière anda ko tiringana donc on va kenga les halari ma vadre ke ko ta min kemara parce que pour que nanti o watele no kurumba be akana discussion de ber nanti sere magardim batenga parce que geli ngeko wonani iriba la kurumba iriba la kasekeli parce que pour déménager na leo kala ke gara no kebe koko parce que pour la reine de bela katiga déménager na hala gane duje sere kaso ngaka kane akadi masala ngonye est-ce que sero benu galo wer no ngojerne kamo akala kenga jangen de berni puisque na ngako iriba gara nyamo kebe puisque iriba la diviser de trandia mais rikiani hobrenga. Moi, je ne jute même pas, je m'assume. Mais ils sont moi, je ne peux pas travailler avec eux. Et puis, on t'a mis à l'on t'a mis des mains. Parce que tu m'as fait des choses qui ont coulé là, où on a côté Hatam Binena. On a sans papier. Et puis, au quoi le jour quoi. Voilà, mais Hibegaro, c'est du Matalagum Kouai, comme on séminaire nous coup. Mara Ken de Batuma Kuruma Ganer, parce qu'il y a la concours, on a un camarade qui devant lui. Il y a un compagnie qui n'a pas tabi, aïe, par les Congolais carrés. Il y a un compagnie qui n'a pas tabi. À la Matalagum, tu veux gagner la bataille. Jusqu'à maintenant, on peut signer les gars qui comprennent le voilà, donc on a quel devant le Harry Kilo Kumar devant le il y a un compagnie, c'est pas un compagnie. On va voir qu'est-ce qui est en train de se faire. Il y a des gens qui plus il y a des gens qui ont il y a des gens qui ont le contrôle vraiment au gars sur un taron na gara kenga il y a ni ngara ko mo bana ko prisonnier quoi parce que abugu fa ya ron diketa ngeni kenga li fa des jeunes nous quoi voilà fa des jeunes nous ku benu ngano ngwa nous placer tout ça là on a gardé un taron ku nyara kenga mais ga ku ni soro goru nyai bon ngin kan tukana ngo gollini anga gollina ngan kan tukana vraiment una mona rapinia anga to non projet ni ta no définitive wakati wakati yani quoi voilà c'est ça bon kagana iganda tunantike wali ni contre cross ndende barna kama idina masala kama agana iganda ketu kataga de barni hara kana sira kaso ngodi kula bala il a bala une solution to la muru puisqu'il a quelque chose de pour que vous sentez même ko bien soni ke bon o me lo kanta même là MC Malle Kiari marenten ganda no har sakato kinten dambe fe mana gara mare mukani MC Malle toure bakri nyagate e nyuma kulubali odo invité nunga me kam kengeni lasana sago e kapa monsieur Dimasinga kapa e Traorenga e ogarni no be wacha monsieur
lasana sago har soma hete anga donc o ligneri o menu durun naga encore est-ce que faye ke créer aro o sanke agemte nga anga tu yogono di bo agemte nya yogono di ini Kenya mulla onan sanke yogono ga o ma anke ko ga kunta mulla o ga sanke andi ken no ngeri kammo bon mais il a Kenya no tagandia pour que o gana gro ke be no kontoni na golla ko ta puisque na ke dans réunion no mais ken do o menu ay o menu naka parce que yogono na mulla fa kun kere akun o mesro bon anga tu lojuri go ime kamala tanta ke kono parce que sanke ni duna di quoi pourquoi duna su taronya nando ke ngana ga de fongo imenu voilà ke ndega he bon wa hol dafana bon on ta on a dafa puisque de fongo ni quoi ke nga ma haran kompendo on ta fa ke me kono ke nga ma haran kompendo mais ke no vigné quoi mais anga na tan na kenko wa ngana ko mo yo di ira tini to on komen ira tini muna ngina anda mo parce que no na yo go wadi mais arno hon contrôle na ke na antadi ke ngodi quoi pour ta garno ke bela na antadi mais ke be wo imbe kamanga tu defo mo imino wo me kana puisque woni direga kundi 2020 nda to ko ani brali parce que côté go ga masala da hoyo go mundu jera ke mo ke pakati kwalia ni quoi bon aga koto ari katinga ti parce que ni delegen kasi ya plante ngala kwalia kama puisque da kedo ketirndi ama département ko anti fait attention parce que ando tuba wala masala nga dialogue bon kangaro hari avocat kabar ni bane parce que anda ka seria nti kanjo na dagar parce que anda hari avocat nya uta ka seria ni kata mais à la ho dialogue à la ho de berni tu peux faire tout ce que tu veux ça peut dialoguer mais surtout dans la plainte yori kama parce que quand ni me autant ko peke ga mo ko ta pas droit ani me autant ko peke ani hala be ma droit il a ampulu chanche na kutin lenki ina chanche ko na ho bunu libe ga ti ampulu parce que iganari anga na plainte ngari kama iganari na ko peke ai kebe ga anga kibe signé bay no kondi kentali ta ho ni normal donc wale kacha mbaka ntanga na ranka denga mais quand na dabari anyana jela délégué na mais anke agana ko saka simbe on tala nyagane mais ambe na sumeli je sunta kapanga fa no ati me vraiment me ngaka no kumari ando to kunyako c'est pour ça wa hanke no gebe kama parce que au défaut ngadi quoi mais on va faire avec kengana ga c'est sunta mullo on chanke me i melon da kan to innocent que me et puis warna dabari ga ya rien à faire et warna dabari ku suron ko pour ko déjà ko fay ke commerce ndaka no woni le commerce mo ngani melanari donc il be ka ko solo ko peke ay il a goni il va se le compter préfet ni me ta ko réunion le préfet ni représentant dengue il va se le compter krumba dabarni ko ka se ke be ganu ngani il va kantini ke karnade ko ka se ke wa dabarni yerlo travaux muche no kondi quoi parce que da ko yaga nanti sari yaga ni tolo ko mo interno ko di la kenga gadanga de puisque gasa ni tamido lo ma gasa ni tamido tumu melo est-ce que brali sur la télé la kende na tia sorrio c'est impossible il est que pas mais hara gana yaga dabarni inta risque utu parce qu'on a ya déclaration hari association no kondi pour que c'est là ga golni sur le compte no kondi ko taka katara ko mba que faut même pas hésiter sur le compte na rendu quoi presque café que va ko ok Maletouré très dommage hein, vraiment sur un compempi na Amasro Mosir bon mais c'est alors entre ngindi bon anda monsieur sawon diga memugo bo aga fayo kusu aga diga mo aga dele kan sikibe hayere toujours ko na rende ken dina kay parce que aga su diga mun na me ngara kan tamé de mana parce que faye nga serebe go faye nga angana ta limeni soro tam mintar kem pour le mo hon ko ngana ho wonya wa ga shimene parce que jamana hankan na jamani igana ga jamangari yo kanna me woti ni kusuro hay direne nda buta soro li soro skibana ma dele kenum bana mbak ken ni hay de fo gore wo kapeke rega parce que jama hon ko leñ me kanna jamani sandi kanu ngana bunanti worno ku de ma fayenga sandi hon ko lunam puno kuy iri kono pour le muy o ko pour le mun sere men tabak bo fo fa yon ka dele kenum benu gani fo fa inke ge conseil kin no su commenter aga benu dele kenum na relation mu ganda ko mena ga ko na ga sirene parce que ndari lumunu ngana on aga ngari aga benu dele kenum aga me raconter na tike pour le mu ya mun na kenyo fa yon na kenyo fa yenga bo kengo sore go non ka nya na courage le sore go me dele kenum ta me ngari tentu fo ho ti pour le mu fa yenga pour le mu dele kenum nya kam 400 personnes 200 300 personnes hari erinyo direke ngana ti khari bo ira kirga me kore agara me amo girsun do lomu sere mentarni bo ho gananya
horante d'abord ni oni sagonya dindati na fayenya mo me pour moi c'est ça parce que faut agana me dema mais c'est ça comprend gira kon indati serebe soron na nyankanta dangi soro tamedi bo soro ko taminda garebe koni tout est assumé indati ngombe koni tout est assumé parce que aga suriya go sugo dogo bedi kayati wa mo kayati ntam har kayati gumo nga kompenti to goli kayati ntange krebete hono wari ntagol ni birendo jama kay angana tere nan kare aganda to limeni akuntar kenni hay fo fayde manun ka usunche heken kamma parce que asutaro nyanoni na to gel Amerique ya Espagne madi no kutana France me no asutaro ngo kanendi dambe fe munyani kenga ni MC Madle monsieur Koulibaly yarenga wa kasukunyini kunyinde ke rempe gantibe mais toujours on a medema MC Madle de gambe nke maka na kuni kenni kay parce que faut na medema ñu manke maka sasa hinna mo parce que kuna atambi ni kuna nga sella nga ay ga ko tenu kuma o ga mo gonu o bi am ga ni so ko pe piquer mo be bo commerce que como agora como be café en cap kenya ko arrange parce que souvent nga se ga café mo tuna na go le ga ke kana commerce ni no go ni makamo cafeteria kana commerce ni no go ni makamo ko be no ga commerce ndaba no kunya na café ke ndaba na do cafeteria ni dua ay café comme ndura ni kena faena mako oui parce que faena on ni kena kara serela no gondi ke li faena ke di sénégalais na no gondi parce que kaso suka da hot kona faena quoi keni faena parce que faena do ke li quoi kendo tulano kutakile bon sur compliqué ga do sal ni ku ni faena kale mais en fait digamba no ngem julano kunu maneya julan ku ameto parce que anga tu legari ka ganyi mo be kati ado magarni haranke gane Espagne ando Espagne nyuk nganari prali ko na do prali ay angana ta ko harta ke lemen karani selanga kenya mulle ya nyakine yo angana ka ke tariya ka angana ka ke non nyana ke place ya ku parce que na tu lak ka ta na ga wala maselanga julan nyana ke chuki pour que na hala ke weekend ngala yo me aku meno ndele ke no aku nyimenu makaw aku meno ko faye ke se kinge ngem te ngaku nyimenu bon anga tu ko mi ngala diga be ko ta hanake osro defonyo ne quoi ala ntakatini wakati ya oda ka jangenda bari ndaka préfet na ka ti nyimete bari parce que na hobu julanu anya manka ya sero suka ti délégué be kan sagwana kini serena ke ke ligara jopa ngela kin kapal mo kula nganti parce que haramare mangane no ko leso na expérience munari kama ka ke ka jangendi ke ka nyamula na nyamo be o gani jula kurumba ngala wa kende ngene la ka tu manini kende me kana ti serebe ya winere serebe nta winere ona soro ko te kubunu ko winere ona kundura mutu et puis ho ka ta winere hala ka tampile sire der ka kundi u hala ka nyere na kaso na denge donc il faut ambuere igala ka jangen jopa ti ngeren tarno ke ke kapal mo nta ka jambala mais que garo il est contre parce que hasane ni quoi mais c'est Traoré jagonde ka kun kanu ko ke ya jagunde ngo banyenga soronde ngo banyenga jagunde ngo banyenga soronde ngo banyenga oku ale sado confirmer nga jopene keli confirmer nga koni o yime girna cigi miside ado kantir kere sorondira o yime de soutere parce que oda jatel laga gelli gouvernement nga nari teresu parce que dañi hibe gano ga dabar nan talingi dangan ignari teresu donc o ranta ga ngini pour ndaga autorisation to pour gena ngini donc directement gel laga koni ko tambe ta ilenga kare oda miside dum gonkri ado sorondano do julano be nga taxunu o du sukhri bo na mo gonki dangan nanti sasa agami ko reganta marsende voilà o yimena hera nyaona nokunu kutere parce que o gami teresu ikunga na ritere orante ngini donc ko ni sababu sirembo ko kenyeri o yimegara no kusutere ko tambi gara déclarer nanti confinement nyemetani allô ouais c'est bon ko tambi gara déclarer nanti confinement nyemetano yime sagi ni sungni bani su sagi batende donc kebe gani ken no quoi o kuma ko te kitari parce que yime danyo yime avantage ngutu na no ko tutere sado igar ni atere donc ko liaga hare ngalar ni birambe nanti wasirni sire walarni nanti ona no ko tere donc directement ro ko ko banu ndangani nanti no ko yime no ko tere déjà donc c'était content et tout mais gare uta confinement nganyeme ko tambe ima hare warari nanti to na ngunyo yime ndangu parce que o yime ndatere o da ngunyo donc ma difficulté kita no koy ba bo sorondano ngani julano ngani e julaw ke sagon la kenkatu no koy goy parce que harmare mangana tan maranda ngama marandi to ngama anyana garantie parce que mania ke serenga nyini anyi faye ke anyi gagandi e dimashi ngidare melli anta wini faye ke arni gagandi donc o gana dimashi le mekenti genta gagandi no ngol sugati ni ke galenga gagandi ouais parce voilà que donc o granta série à respecter nantiti gagande ke gri
gaga ngana har gilli kundu heti gaga ngana gilla swangi sere gasho sere kurmo swande mais nga choisi di nanti ke sere ngano nganta wa na mo ko de bo ku woro sibiri ni ma bakato yi parce que me dingra ke ça sama c'est voilà quoi amo ko de ni e gaga na nga tawnu partout mais nga nati sere ngiri soro nga baka hali soro nya na fa ge ni gaga ndia soro be no ku nga na ranga nati ngiri e wati ni ka sere le homundia bo anda golle ndaga mo ngare donc voilà pourquoi o marande ke mo ko de ni franchement ado côté yenanga dabar ni surunga na sagiro langa ma adabari magam palle hay mais côté be gadan tanye mene liti be gadan tanye mene mais harsa ana bakoto harsa gello su gana kati hakre kita ziga présent ona fayu kusun ka homa me gelli serbe trongen kanne fayu kusun ka homa me ona kati daga na manifunya merike hamira hibe go na koyoyi mais o hamira himpo hanani men me wira ki xibare nyime ti wuran ki aganya mo sanga wira kita mais igande ki be ga sorna ngara na plan ko 3 uranga igana donc o gana kembu gadi ananti be so anke ngir golle ngana li sore ki sunu kundu toy franchement ken kadi problème tana yi toi donc o gana litu sunyana ona litu nya kunu gonda mbay anam ba ko to ga no ga no ngani adoma ado ko lanu problème tabana gelli haro serebe garante kompentu kana ona hay communauté ndogondi akaman kompen nantuge kompeke magadugo toy parce que hayana résidence soso kebe sere suga lingi day wawtu na warano bo kwanta munda sereta na melanzodi sereta na gana melanzodi asasa wati no mare mo ko tenni sereta na gana melanzodi gana daga pakistan utu daga sini wawtu na rika hoy anyana bolle tanay wala bugu nyani genga donc toujours on a mesere oga kata tunu nanti no mara ndikira to ko meki tendi e am posu sereta no garina nka hoy mais kompeke nga perdanga tani gana utu iwaki milu nchiranga ouais ina kene lungu nchiranga merci kiani mari ten kan danwar sa gatuk ten dambe fema est ce que voilà monsieur Traoré en pas grino ko be ko nantima est ce que ka haklengo di fauku benu ga montre yere kundu akasunta ona masala la masala donne pour que kotarun tongo d'accord effectivement ma to ko idangintege oda yerno go nyameringa awu hakran fayo benu ga parti dan nef faya invité mérike pour ko daga na débat nya hinu ngan ko daga na mogombe mais alla daga kat faya daga 5 kema daga yo goni sehe oda me contacti nungutu alla ga nya ona kahina me dema problème ngana ngombe osuna giri har mérike me soronda kinya ko pour ko ga kata daga na kan faut pas que ko toko serebane ou bien anti faibane faut ko mamay o ganay nettoyage nyana o ganay husu dabarni o ganay invitation nyana c'est que faut so anka mamay enatu nanto so domi mais o gananya oro sibi ni galen dabar bar ni galen dabar so tani galen dabar donc o ganta domi ganatu nanto ta domi dar kenya ne hukumaga nanto ga domi donc faut sunka hiya donc o président ni matagunu nga daga réunion nga rinda contrat ndi nya daga ni bo ay me asa gani go ke contacté ne gelala gananya o ga kata contact mutu fa ku kutun chudo me na ga mo mbek pour gena kati ka me na ngolindo me bo hibe gani kaytu ku menu ku kaytu ku mu benu go maka igama lora kita ora ta sampa pe diga me économie sa ko nyimera diga men ko parce que ga perfet magenga ati anna seria demana sere be anyi mega tunanda seria ndon sere be ganta seria ndon dalla ta gen demana donc pour gagner ina compétition sans papier fana ni déjà kayiti gama ga golna ga tukana anke madura golni me bileta na compétu donc ikiranta sene ken diga men préfet yandi kenko préfet nyimera kenko donc o kuy me daga o min o garga bobini o da ko ma ga ko nyimenu demander kati kunga wala kata sans papier no quoi o ku gonda ko ya nan to mo di maga bo reba kamege langa ne dan ngombe alle menen nakahanga donc iti ikunja tende ko man sans papier nyime breze 3 mois ni 3 mois kenda danganki yimi bugu seria nondi comment na sans papier yimi abrégé quoi donc kenni 3 mois 3 mois kenda danganki bugu seria nondi donc comment ki oga daga na o bugu halle seria nondi na gitri na gananti no to na kunga huda kendi gamenti ke maga donc o sage kata kayti gumu benu ga saka do batenga barenti maga me kayti ngi maga iwanu ngani parti na sura remplacer na ko mi se dimanche ga ko mombe donc ati har kenni me ganti ke jatene mais on va voir ça avec la mairie et le koila adu jesenarno odo kuni na kempayni e ke hibegi ke programme ndi keni barenga sorobe numaga mais barenga nta sorobe numaga donc ona kempay odo koila do meri na kempay na adu jesenarno donc ken kay mekama ala dañ har ken goto do ku président mi da men roda réunion pour on ga décision be utu ken kama dans l'avenir et geliro sibiri ngana ya karanay sorobe nu kayti ganti maga oga kati demana mo gombe odi ga kata to ko do mo gombe ube toujours oga hinu ndabar ni do me mo gombe bo kengo reno pour ko maga bo ga kamea gelli gana litibe nyana ona ka he ube ko na litibe nari ka hoy donc digame ke wora sage kata halle pour que kesun kati nyangini fa na nyoga do me
ou be fani mena to abone be gan kama ou be ngika gilli bone ke be bone ke na katankenye hara kan takatinke awa katanke nka gilli na kan chiti nka gira na kan chiti me ngana girnan de ma nyime gama girnan du de ma saba pa ntar kana kani donc diga me kina ra bakari ngeka da heke hamu mobe toujours so na diga mbane kai fu ina me tikita dele kenu ku sereta no parce que anga kati ku ntam na ngana o ma ro suru ku benu ngana kati ganti benu ma mari ere ngana nyana kati mbali kuntar ere ngana ya faga sa kati mbali me worni da gai no har kati nga sereben ma interni alors que inana kunya dema pour o ma diga na ka to kati ntam ma ki higa ne nyana ngen na dina dangi haranti kunyini alors que hinga na koto o kadi gumunga sawa gabar gumu sawa kati ntanke mbema ho fayem po gane nan tanya nan ken jodi yani hege mute to kangara ko mo gombe fa ga dele kenu benu go yere de fayu kabi meri ni mesoro nda ko ni fa ga sunyi dome aka sunde dome nke ma hankan na kenya fa kana irenya da ga ko landi anga nya kana kenga ho ko nanda anga nya kana kenga duro ko ton ta wasara ko fayem go mo gombe nke nta faye anda se fa me ngana fayem go mo gombe ko me se sa ko ngara ko mo dimashi har nan dangi ga ganda no ko yani c'est un peu compliqué on a sympa ho hon ko lukui ho gore ho kai me keso ko manto kan tamna ngano suru ku benu to ko ernyo ngane nyana kai tintinge maka akuna nan gajin gyada dan ko takana nan ga tin balu kwa daw anta nan ga jaka me kai tin balu kwa pasa kana nya mo anke ndam bare nan dan kai tin fa yanga kare mo yo kompen kin nanken obligé nge kai tintinge be man kan ko na ku ga jange be fonke lisi gino ngi ngari jaman nan gabo me kai tin dogu maka kuma na kuma nan kare to suru ku kai tugu man tin lante dana ke to yani hige munteti bo fa yanga ke mo gombe nke gari be hamu malle yani aqototen alla na no ndini suna aqototen parce que lonu benunya mais c'est tara lo yam pour magana micro ngini an collègue nga ona diga mo gonu tenga kai kati ngira nyugo nga diga menjo pana diga me go anin kemaka kata ga ya ko benu ga faike aussi agawa kamala nti he commerçant kunu ko ke commerçant ku ga ta wono aussi ga me benu rono no nga a fa ka ko to re no ko ne parce que commerçant ku ko na ndega jaw bon parce que on kuluku una faike hainia mais c'est ça ko amna jabi anaro nya diga me mo buchunu no nga mene aussi non parce que ko ni ngala ko mo be puisque de fo be ko ngana tinna suko mo ga nya to ngo puisque atele no kutana yi quoi ke gana ke me ga ni parce que yimenu ga ta ko no ke be maintenant tane moi je ne suis pas contre parce que no bire ga ni quoi comme ngala kana mo wande sere la ni kombe medi c'est à dire ko faye sur le kombe ni ngala sur le tour de kana sur le tour on va faire 6 personnes mais sur le kombe ni baru le quoi c'est pas la kombe kana ando sere la wani kombe di et puis il a créé à les 4 à 4 nettoyer mais ay me kana me londi hara me place que ça se nettoie pas ay to on anti critique que me que note surtout au commerçant ni mo be parce que gajan ngi mo be nyina ngi mo be commerçant ko no ngani boy kana ke mo nati voilà parce que ça woni mi ça va boire il galo gri mais c'est pas ça parce que la ken gajan ngi me compte c'est pas moi parce que angana angi ça donc ngana perdre berenga anya ankarao anya angara traité yao anya da brali bandoni yao parce que breken ta kini certaine ay ko ina confisqué na o ga degré be lenki serenta inda kini serei et puis intakina certaine parce que Mamoudou Sakho ngato Mamoudou Sakho na sereba na compagnie ngi danda sura haba pane Mamoudou ga buru da jopa kenyi da do akko asine baka katerne ite amula na mpike wote ay kataka mpike no wala na hoko wana assemblée na commandere ona tawuna ti adoma da kelwa wutu dikaja ka iti foko na debere besu ga na takutai oga bale ona bale oga dungona dunga mais kira keko ngegira bonne tani direct ya na sereba na compagnie di deuxième étage iti tantaka ikunyi mianda na ti wala mukunda ti sa rombono parce que abono de bekiadi puisque wa baka kalanga bon ana compagnie nti ay intare mengare antano koy iti no kentaka bon ke ganya mulanga ja bo le mulu benu kim parler iti comment que nekher seigne golon to ko mo wajerna nti attention parce que matantena longa de men ke mega na gérer ta manque ne compagnie c'est après ça c'est-à-dire il a selon comment et tu n'en as pas reconnu bon quelle a trouvé galenga bon il a démarche de vérité la démarche de vérité moi mais finalement il dit que n'a tu compte quoi bon tu d'accord compte na to ka compte ke harita amate ke oga ta were wanda kidangani ntinke kida sare hababane anta compé c'est-à-dire ari mengere abon har kelen ki senta compé ko na pour xasse gelenki har c'est banta compé ko et puis il a appelé nanti mise en jour comme berenga lenki asere gebi anga sakai bon akamankara ou akamangara traité en tagarni mais angara ke mise en jour parce que angara tina chanche akama sari aga baka kamanto ngata en tagarni ke to
ça c'est fini ça. Voilà, parce que mare mo soninko émission entra durandalla et on a kati monsieur Juma Singa et khirinde be gamma al konsa ube no gamma toujours kati fa yudu konga surtout montraye o soninkara o sugo o gouvernement montraye bon khirinde be gamma katia aro konsa ube no gamma katia alla wa honno kono ranga kel parce que otam baga tinto honna keta quoi. Merci monsieur Touré saringa baka sehendi monsieur Saron la kan kinyo no yogo mi arnya ku kenno ko négocier honne quoi jusqu'à oga kota be ko lenki idi ken sai comme gestionnaire nunti bala bo ko kallon ko ni ola kombanga mais jusqu'à présent serebe gana retraite angara kan tagarni yere on a terrain qui ne serait pas donc ils ont laissé ça jusqu'à harnja amanye me holo o serebe gana fati tu vois on a un certificat de décès ligi ina terrello serebe ga on kaba utu serebe ga richi on a terrello kan tonga bo kise komba la oku aknyoi shwamba hauku shwamba na luanwa mais spécificité ni ndu domaine kata kingana ga shwamba la loi oku kalen oku koele pour le moment ça marche ngoto kotarin to ni warni c'est akama mo il ko serebe kan tarin de bekedi anga à la compétence en tout cas. Donc on est dans le jour jusqu'à présent. Voilà, monsieur Touré, on appelle une population parce que faille que Kundu, c'est il y a beaucoup d'importants. Beaucoup d'importants de mener. Angri roga mede mana hinunga, kenoga menga lani. Haïgana Ganta existe en Kengawini et dans le 97 et 77 Ngawini 93 Ora Wasine Yana de Telehono Honta Mengala. Oka Haramare Mania Ganta Bana Hinenga Yemene. Mais na Hitoko Medanga Animene Oka Mengala à chaque fois. Mais Haukundaro. Meti Bre Krumbandar Nodanga. Mais Hokuku Benuga Katibak Kenga Sasa Haranji Hindi. Lemunoka Durodo. Hae Agalanya. C'est très important. Il n'est pas confort. Nantinga sokora sirenga ninga déplacer in kamani. J'ai une vie privée kentari ken haenya. Ana kemuni kanya katanga bakeri. Sorenge mi lingonta hinchu tononga su anta tauna alhamdulillah. Non haukuno danga kenchigrai. Angiri ngeroga combatini. Yoko da la compente kana. Allah appartement kana. Ana daga appartement. Donc que ani ministre no anganta ani meni bonu dina anganta hay ando en lanchoro kwa l'autonomie mo kenya na hoya ando serenga ka l'autonomie baneta ho horari ni ken ngodi donc les générations ils vont changer mais dis-moi que il faut qu'on a lutter et minimum de choses hinu kunyo gon to ko maka hay ndia o corona menyi on menyi ni hay ni bo debelanta menyi ni appartement 40 menyi ni appartement oranta sali wutu na daga menyi no o debum pinunko no o kundam pinunko e no kanum pinunko kelanta nyala bada ken haw ko aga he haraga nya sali bucine yoga melirni mo vola rakuton dank talenki angurnu katimina angurnu katte fayenga har seren nyimi me gala bono debeki adi korenya ga debeki o ni girni ni koreke ona daga délégation kinya hayenga ona dua mera ngona sunu karaga maganyeme bo ona me de man gondi donc kembre kata haw ku ni karande soro oga jotara mo be korna dudu koto j'ai fait un appel de jeunesse le mun ku be nuga yere sa ko nga hinna ndongen fa okuni c'est un dos pour nous c'est un dos pour nous pop angri ngari communauté kutunga o hayina no gondi in simana ko ma on connaît pas la vie non ta bré tout or que wa bré tout qui a no ko arranger donc ha ko no ko arranger o saninga baka sehendi naga noiri ke no o bismillah kunduno o hamira hi nuntrindi ka préoccupation nyen kenga natunanti population ke oni communication keno kwada anya na sababu ogo hinu ko no meroga torangri ne mekama oga mede mana hinu o ona do ala ngarna golle kerna sebeti arna hokka haya ga hetike o ko tarin tondi kagana haaju ho hoy umbe be ko har déplacement nya karar ni mo ona no num nakala kana enregistrement de beri kana ra rediviser bo gela gana ke demande nga kitene en tout cas ma mon foyer je suis après je suis prêt plutôt kagar ni ko tasu kara na kana ga enregistrement de beri kana rediviser kana ga ko merci wa daga kati monsieur Traoré digal le groupe no ga ngamaga
D'accord. Digalaro beno ke maka monsieur Dimas Ingri sene hinu beno kama agara ho suko tongeni. Ngiga mun na hibe ka ita haramare mangana ta ga pour ga kanda kane. Fora meteringa agana me kanu. Me o gane me kontrunga maga harandu tura garan tarimane ya gamba. Ngira nya garella ken kinye fay qurandindenga. O du dogotono. Me angana jabari kamengure sere surantante sere tarantri ni me parce que kamenya ndangato. Ikirana yo keki ganarne o ko Dimas su o kana gorno ga walla selang. Donc me angana ti sere be dan nan do yo kemagari awadi ka kamang. Atini barenya tukana. Donc franchement ka hoke ko mingara ko ta hana ke mo be ka hoke ko ten. Giga hube mundunu sasa khoro no du dogoto na metrinka. Ono du dogoto ngara serebe utuna warakane akamantrinka antam pobure munda. Oda ngutuna warakana mahanga dawario. Gilli gumbana gana tunan tanki ndo jamake daga mo gonta domi. No problem tarona puno na sertana warno ngani. Me hanga kabare hedi. Me oran tangal lakane gadi sedi go gadam battenga ko miselinga sopini mo gombe. Ngene da galunga birambe hibe haju ngene nga kenna ta na ga golebe da na sirenye kebe haju kan tanga ko tambe kenna ta ga golebe da na manya donc ka pembe ti kenga ko kurno du do to na meraga kembe ti faye banede kenni dunan ho soyi gilli suri gan kabare ya ganari fo no du do to sari ko na sunin ka ko giraga o gama sunin ka ko giraga je te jure que ko ta warni nya ho yoga heti kebe ko nyana kelu hununi Arno kisikenga. Mais et pourtant on y a kenu hulu. On y a kenu hulu ngari diga me ke ko ne linya hedi me oni kelu hunu nye. O heti harbani parce que harbare manga sankan do tananya na koy. Anyana Voilà anga na sankan do anyana koy. Himpo hanan na sariki harbare me fannan du to galal. Anga nan du to ani sariki ananya anyime. Me ke ngoran du to no sariki anga nya mundan na nya sere balla tanya na keng. Donc là c'est un problème. Donc au soni ngaray me kuma ka kumbenu gana arjon ka gumunga hada mare munga ka trinkana be soro cha kunte nga ka diang kanunga ka se he kundiga mu akama ka se hada mare munnu to soni ngara no du to o gamo du to o gana daga dans 50 ans à l'avenir je te jure ko wata on diga metene na ko be ga tike arin tenkani ngari mata kan ta kamana ka do to me kara hoka hay mo ya nga kebe rini goni c'est sûr et certain dans 50 ans en avance wala garni mungu soni ngaka warenga o gamo do ta ka ni ka sankunu ça c'est obligé gene signé ganisu awanya na kanum po kuntenga parce que o wakile ngama deja parce que o madaga tagu non ngusu sadi ko gama ki o kanne ke warana ken kama kanne ngutu ken so ngene jukuna ko jukunju donc him problème pi hanan ni kenye halala donc ngiala sameni hibane da kana khuto o gana onati no ti so ngi dumunda donc o dumunda ko na mo bare kitadi na ko na hay gelu ganta kama na garenya kondo har bare man kan nan kutina ndu danga na kati garen ko nan ndu danga ni mais nyindu musul hana adu nga kama to ko c'est pas la même chose parce que no du musul hana Allah mi anda so ni ken taga kundunga sadi kan nan du musul ha mais hibe gani to nga zama o gadga na ken kama mais o gana ta ko no ti so ngo dumunda mais ngana ro men durun do men nga ino waydu nguto waja so nguto me kanema mais o amunda soro benu go halle kunno ngari nan to serente yene mais ça veut dire ko na kama na garen ko mi adanga garen ko nenta dangi har bare man ga baranyi me je te jure que anga munda nanya sere madunga grang la danya na ken kama ma haranu tor donc be su nyi me ma nya sere tane aga ga kile kibe kama karaga do to aga gar haju ngane o aga to agunya kino gai gelli ko tambe la sami o gana kita ona urni ka tagai o gana munda na mobilisation dabari ona urni ka tagai o gana munda na anno sibe passé ona urni ka tagai donc aga ga place ngore nyani khibare kedi aga ma nyi fayi me mais ana ko aga ga fayi parce que aga soro benu ga trinkana o ku benu da ga do me o da ga khambane ko no kuna fayi donc aga ko kana fayi ke c'est pas parce que na ta fayi nga aga na fayi ngeranta ngana tinga birene fayi halle nda garenya ko fayi na ko ma ko mi soro sinkanya angana daga duna no so angana la sami ona ururni no ngani angana la ga hiya ga angana jamu kita angara appartement ngana daga siren tanka man daga na manga la sami su angarni fayi gelinga na la hitambo mi gautu ko maru ngurnu ka ta fayi ke ngana ko ngum bento ko narin tambo tingi dama ngana ko hosi ni na tingi dama donc ngama tingi dama na utu sertana ma fayi donc fayi c'est très important khuruna du do to tanno ma diviser o ga diviser su c'est qu'on peut rien faire donc wa ga hakuto bo ya khasura me setaro ni gabe mu message sago de kan digal daga na kamana ken dambe fe mun kannanu digal regre be ngama monsieur Touré madame Koulibaly nyagate monsieur Kakou wa kasunwarni alhamdulillah on m'a sumanati lenki wa ke dabarni quoi est-ce que kunta solo tami paka te tonta solo segi me baka mais la information que j'ai hara kana ya kamali tuwa bundanga ni atren kana parce que atele duna no kunche ko ala ko mo ko
plus qui serait bien à gata kento harana page ni créé link na na vidéo ndabarni les gens ils vont écouter link ga ma écouter tamulo ilo écouter il ma hala atringa sa vidéo ndagani la plus tard il va atringa na quoi har sa kana ka duro côté ndabarni plus anga hiben ko na kento parce que kopa fu roganis yogoni parce que samba samasanya khirsa gundi après c'est la gundi kopa fu honkulu nyana hankana honkulu ko hankana qora hari hatami dum benu kari parce que polo mungana kita brali hari 20h ngane khri direct yagaru hilira gili ma yagare do yugo inari managai ina hotongutu ina adenga meringa ina adenga prefenga wala dona ma duro koten chudiberi wakati su hari ko no gondi angana ka golenga parce que mairie place ko ma garde lio ona me nonye nanga tabane fauta mi do bane ka ka mo so ra me samidinga parce que era fay kurumbo de ko bankete kati ivri no ko kyani era compteur jin compteur ndo kuran compteur lo no ngani parce que gati hoani ça commence par ça quoi atanga fauta mi do bane daga bon après ga gazange be tabarni wakati wa gomolo wakati on ta gomolo montation on ari à peu près har dero que la ka franga igana gazana à la fin hari 1 centime tabaka montation on continue kunduma bon 70 euros na kenya tukana c'est ko na me juru men ko bene ko mais kay gala lut ndeberi hoyi ko ko na lut ndeberi hoyi parce qu'il y a pas de bénéfice après rentabilité ntayi quoi parce que ngeda hayna ti hoani parce que ngana ro gazangi ke utudoke na après il y a su ka mais après il y a plus de résultats parce que ngeda ko inti hinu wadi on a kunga jogo tuna tora kemekita anga tora kangana hinchu wala merta bane après ils vont dire on sait pas qu'est-ce qu'il déjà fait bon pour que na digamen do ndi bon ngasu ka manten kunyi arna duro kote ka gama arno hisho hikama mais fa inkabare ke il faut qu'on a comme golendi parce que da kulen koy nanti c'est logement social yana plus foyer il a kende bela plus que go sank ni me mo bi plus que da koy nanti fa ngani di wakati be kendo linkila tu parce que hinu chanchenia donc hinu nga chanche ko na hayo na chanche hinu ko batenga parce que kawa golendi plus que radio fo mo quoi ganinga kebe kanya dikela ntaka yelenki Kenya fayo Kenya amara netango Kenya hari golinya kanya les choses ne plus pareil quoi ba har sakara ka duro ko tende beri bo na keto ko hale information ke gadi nda sima hinu yunu wadi bo hibenta ko to ason ko to moka parce que hala ganin su ko malo jeme kama sinimini ru kuriya serbe ko golni kayti ngama place kan tamaka o ko solon ko dungi ba ku mutu quoi bo ka hibe ka ko sans papier kayti kan ta serbe maka parce que moi dungi ko to plus anga hari kayti ngama anga ta golini intantu puisque hari batima kuruma kebe garni c'est-à-dire la révision de verni erijira su kama ko kumu ko hinano mani aganani c'est-à-dire procédure kana batenga matukandi polo munyi da batenga parce que hari oga élection kebe de verni il va décider à examiner quoi parce que ikundo quoi dianta bana c'est très compliqué et puis élection on a de verni quoi là ngana mo be ya indifférent har sa kana ko dur ko de verni ko ni brali lenki odo dur ko tene puisque oga konto no ga le avocat mutu parce que what que il faut qu'on passe la loi avocat que on y a signé par mais parce que signé ni quoi avocat on connaît on na hangari quoi parce que ado dama ko le kansa ne ka kera se maka kun demander ki kana loka yo kama ka ni ke information be lenko da dabari bo ken kan ho gori ay fay kusu ko mantena ni fayen tu ko mantena ka noire arna ka to ka parajenga arna tariye ko arna sa du mantero wikile kina kai arna ya kara ko na warja kan kilunga sa arna besu kisi ijoti hinga arna la ko paraje ado nkole genu bo arna tariye ko arna isere kama Jumasi Kenny Drame Traoré merci bon kidiambe ngema kita kena kanari aga beno ga ta ngutu nan kinyo yere kempenta ga parce que samedi nyani daru ni juma nyani besu tampinte nyani na ligue lycée ranga tanka mama 19h ne ken kanga 20h 21h yani agotene ma ga gari qawne nyani ken kai da ga gari do be ga ga on alla nyaga na alla do ke utna bugo sukama atla ganda ji jugo fa yake khibare ngalla gando su sagon tagana kinoi o ga munda fa yake nyamo ma alla gando hinu chagi hinu kamma yegi be kuine be kanin kapalo mo ken nyuma do maleya do digite ken ya ga kuya alla ganda gum ni tatanai
na ko lungo bo haramare me moga sage kene fayo ko gadi malle nan nigi tirindi no ngadi nan niga hinungo mo gombe moga saga sankene harsa kanne tananundi ibenu rago mu gibe tar son kan kanne bane abambaran kanna france a hotanona koni puru arago hamera ko tanare mo sir mo gombe pasar jon kanka fo na daga fayo ko che kannu tananyo de sirga beraga hamulu ga tunan to goni be ko no du rotun tawo ngani be ibe go na baraga ante gemme fo ken cho kan tuya gemma ga tarin to ngona kenya da barni bo assalamu alaikum ke ku inde nige nyuma amara malenda ga kunyi ku inde nga kati tren kanda non chi asu trongan di suru tungira nyu buche gana ngu adi nga bone ndu sukunyi na ga kunyi ngatni vraiment aga gara hibe ko gidanyu gu korono na kanen chiti ke gara kebe ko me tout à l'heure nan chaga halle honne atiti son kaku ti son kaku nga kamana bono ar daru oro nda life ntakunda kama oni kamana nche Kenya kama ya 100 quelques personnes vraiment gidanyu go ati kumbano ti son kaku kerni sankia ngeti ntora ke muguti haren tarunga Allah ntaken kinyo parce que son kaku kelli ngora ngani magadangi ni sariyandi Allah ntaken chankindi bo korono na kanen chiti ona medema dunani medema kanye hinga na ko to mogo hakren to ngano nga kubenu ga faye no gondo watunu ngani kubenu ga ma hakre kita faye on kurandinde ado luanu benu ga no respect foko na anchage halle undaga krisun trindi hibenu ga kawanya na at gidanyu ko me tabugo faye a wondi kita bonke ko ni maga ko ni kara esa lengu mukuru ya garungu muku professeur benu ga no kana kuncha kandi ha ngeni ngiranyu kuchega na nguku karinge chega na nguku to kono ngata lengu mukundaga awa kyani ndaga sono wari keni marenten kanda no gato kinten dambe fo na no odo krisu kenge di fayende likenunga onati o masala ngen khempere o gerdi gamu benu ko digamu ko benu ganya toronta fi o wayampe mundina kasuko mantem maga khano o warati o hakle la nyaranga ono o invite nun kunyo onati inwari ido braje arni dema demanden khana o sugano kitunkini meina medema kenni odo isuko mantenya ni onati jennes ndangeni ora gadome salam alaikum